की हमरा, इखलास की आमाल ये जन्नत की हमरा, परहेज की मकासद ये जो तक़वा से हासिल मांद, परहेज की मकासद ये जो तक़वा से हासिल मांद, बेगैर जो अमाल हो इखलास व तक़वा, बेगैर जो अमाल हो इखलास व तक़वा, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजरमंद, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजरमंद। আসমান টিভি। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দাও। এ বান্দা শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত মাহফিল চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যদি বিনা ওজরে ওঠা বসা না করো, তুমি যদি নিয়ত করে বসো আল্লাহ আজকে তোমার ওলির সঙ্গে আখিরি মুনাজাত পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তোমার মাহবুব বান্দা তোমার ওলির সঙ্গে হাত বাড়াইয়া ও আল্লাহ আজকে জীবনের গুনাহগুলো মাফ নিয়ে বাড়িতে যাব, এইরকম নিয়ত যদি বান্দা তুমি করতে পারো, আমার হাবিবের মুহাব্বত যখন তোমার কলিজায় থাকবে, আমার ভয় যখন তোমার কলিজার মধ্যে থাকবে, আমি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তোমার জিন্দেগীর সমস্ত গুনার দিকে আমি তাকাবো। বান্দা আখিরি মুনাজাতের মধ্যে শরীক হইয়া তুমি যখন দুটো চোখের পানি ছেড়ে দিয়া আমি আল্লাহর কাছে তওবা করবা, ও বান্দা শুনে রাখো, তোমার চোখের পানি নাকের ডগায় আসার আগে আগে আমি তোমার জিন্দেগীর সমস্ত সগীরা কবিরা গুনাহগুলো আমার নবীজির আমার হাবিবের উসিলায় সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দিয়া তুমি বান্দার নামটা জান্নাতের খাতায় উঠায় দেবো। সুবহানাল্লাহ। ইখলাস কি আমাল ये जन्नत की हमरा, इखलास की आमाल ये जन्नत की हमरा, परहेज की मकासद ये जो तक़वा से हासिल मांद, परहेज की मकासद ये जो तक़वा से हासिल मांद, बेगैर जो अमाल हो इखलास व तक़वा, बेगैर जो अमाल हो इखलास व तक़वा, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजरमंद, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजरमंद। तो मर्द मुसलमान हो तो मर्द मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, तौहीद तो सीना में अमानत है हमारा, आसान ही मिटाना नमो निशा हमारा, अल्लाह अकबर, आसान ही मिटाना नमो निशा हमारा, मकबूल तो है शादा है बदल तो बहुत है, ऐना के मनंदे तो नहीं दिल तो बहुत है, ऐना के मनंदे तो नहीं दिल तो बहुत है, उम्मत में तुम्हारी है गुलामों में तुम्हारा, उम्मत में तुम्हारी है गुलामों में तुम्हारा, तकदीर हमारी है मुक़द्दर है हमारा, तकदीर हमारी है मुक़द्दर